салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шудӣ бошад. хуш омадед ба канали мо. имрӯза влога сар мекунем. Амхел ай саҳар ма куда камтарак ширбиринҷ кардам. озиши камушуна сер мекунем. Баъд сафар дорам ма ба тарафи интернет магазин Валберес пункташ. барои нинчамона конверт заказ кардагиам. ҳамна рафтагирам омадай. раҳмати калон ба ҳар яки шумо ки дуоҳои нек гӯем табрикотҳои беҳтарин навистен дар таги видеои мо. ай ҳаматон миннатдорам. раҳмати калон. намедонам ютуб чӣ хеле шуда ки комментариҳои бисёрша удалид мекуна. вақте ки ҷавоб менависи ҷавобҳоям удалид мекуна. намедонам чӣ ба хеле меша. ҷавоб менависам ма гӯем сердичка мемонам ҳар як кадомашта. бо медорам бо ҳеч ҷавоб неста. ягон чӣ нестай. дига хеле сарам гаранг шид рости гап. гуфтам хай дар видеом миннатдорихима баён. раҳмати калон ки вақти худтона сарф карда комментариҳои дурдарозу беҳтарин суханҳо навистен. худованд ҳар яки шумо розӣ бошад. барои падарҷонам беҳтарин дуоҳо навистен. раҳмати аллоҳ. билет гирифтем дадаҷонамда. иншоаллоҳ ки тоҷикистон равон мекунем ки маззашон нашид, иҷа климатиш маъқул нашид. дарҷа дӯстони азиз, мо буромадем берун. дарҷа гуфтам ку пункти Валберес мерам. раҳ дарафти сабдем инҷада дай тараф открити вай будай бассейн плавани бассейн ам хеле открити будай. кудако инҷада хурсандӣ доранд. ҳама инҷада гӯем ҷамъ шидай. дига бачаи ма давид омаду на пеши ҳаму гӯем вай да человек паук да истода ин намебиёя. амқа мегумуш биёравем намебиёя. инҷа ма дадаша гуфтам ки биё кудакоя хати ма ёрдам де барем ки ма бурда наметонам. бача хулиганай бояд равам аинҷа конверта гирам ай Валберес. ам хел хай камтарак бозӣ кунанд хурсандӣ кунанд. қати ними кудако олиҷа бо кудако бисёр ҷамъ мешавад. гӯем бозӣ мекунанд паропарак мекунанд. хела гӯем вақтшон хуш мешавад. баъд иншоаллоҳ ки мерем конверта мегирем. дадашу мебиёя мерем яҷоя хона. инам хел бобоҷонушта билет гирифтем. иншоаллоҳ ки дадама роӣ мекунем тоҷикистон. ҳамҷо рафта соқ саломат бошанд. гӯем танҷоншон сиҳат боша. ҳамеш мо да давлатай кор накунанд. ака барои документ кардан мо файрод карда будем ки паспорт российский паспорт гиранд ай қафои ма ки маззашон нашид. сар кардагӣ будем духтур гузаштагӣ будем гӯем чанд қа чиза гузаштагӣ будем. маззашон ки нашид дига ҳамаш на бекор шид. гӯем хеле хай расход кардагӣ будем барои документ перевод кардагӣ будем. гӯем бисёри документошона аюҷа чӣ қа справко дар корай мақсад женати ни женати мақсад ни судимисти хеле чизо чанд чиз дар корай ҳамаша гӯем ай тоҷикистон харида тайёр карда уҷада чӣ хела ҳамин салом алейк мекунӣ пул мепурсанд. рости гап беҳата гӯем давдав кардагӣ будем расход кардагӣ будем барои ҳамин документ ки падарҷонам маззашон нашид. дига ҳеч чи дар назармон натофт. ягон расходу ягон документ. гуфтем рава тоҷикистон соқ саломат дар бари ҳамин гӯем очам гардан ҳамунҷа ҳамунаш як давлатай ҳамин танҷоншон сиҳат боша. паспортам дар кор нестай. бачаҳош иншоаллоҳ ки худшон ҳаракат карда мегиранд. ма гуфтам ака и дадам ки гира ай қафои дадам додаром бегӯем без проблем мегирада осон мешава гирифтанашон ки хай намаззашон нашид. гӯем насиби тақдир да набудай билет гирифтем. иншоаллоҳ ки меравам ба наздикӣ. ин ҳаме хел дӯстони азиз кудако озиҷия хурсандиву шодӣ доранд. камтар бозӣ мекунанд. дар иҷа музикаи баланд буд. авторски меброя гуфта вайш кардам убрат кардам музикаша гирифтам. хостам ҳаме хел камтар суҳбат кунам чӣ гӯем навигариҳо шидагиай шумо да гӯям. баъд барои нозия савол доданд ки ака тамом нозия сатр мепӯша аст. пас дӯстони азиз чӣ хеле ки дар видеои пешина гуфтам ма нозияра кам кадестам ки ҳамин кӯдак фама ки як сол ду сол баъд уже бесатр намегарда. просто адат куна гуфтестам кӯдакда хеле пастаяне сатр кати ҳозир уда намекуна. гӯем ҳозир дига китобу ягон бор бесатр наброя не хеле нестай. барое ки кӯдаки майдай ҳозир темболи садик меравад дао садик рӯзи дароз ма да бараш нестам ки мақсад румолша соз кунам мақсад хушруш кунам вайш кунам румолша ғалта агар гирифта боз сарашда кунам худаш уда карда наметона. барои ҳамин ҳозир камкам нами худам ягон ҷо буром қатъи мекунамш ки худам удаш кунам. кӯдак ёд гира мақсад ки чӣ хел кардана чӣ хел бастана чӣ хел уда кардана. баъд ояндада мақсад вай нашавада хел
خیلی کودک به گردن نمیگیره، بعد وجه عادت میکنه ده همون مقصد سر لباسی که پوشیدگی تا همین وقت عادت میکنه وجه میگه ایتا نرمال نده. نازی هم که سوال میتیه که برای چی نو دیگه دخترکان نمیپوشن، مقصد برای چی اونا مقصد شورتیک میپوشن مانده ممکن نیست، مقصد بسیار سوال میتیه. خیلی میگم وایودا پاپا короче وای разрешит анам не разрешит گفته قطعیش وای میکنم سوال جواب میکنم. میفهمم که پامیر возможность не که کودک все равно با میبینه окружение چی خیلی سر دهنش میبیه سر گران کردن میگه، هر دفعه سوال دادن میگیره. حاضر یک 3 روز شد 4 روز شد هم خیلی صدیق رفته سینوزیه داوجا میره با دخترچه شورتیک پوشیدگیان چی پوشیدگیان میوه جمع اوچا چی با و یا شورتیک دوره جارک میگم مقصد منم شورتیک میپوشم. من میگم دادت نمیمونم ممکن نیست با خواب میکنه با هم خیلی برای می حاضر پوشونده استم باش که مقصد فهمه همه چیز ده عادت کنه، می سطر ده عادت کنه کودکی پگا بو مقصد کلون میشه گپ نمیگیره با همی کیه دایجه ده موبایل نمیزنه گناهگار میشه ای وقتش مقصد نکردی گفته با مقصد گپ چپ نشوه. برای می پوشونده استم باش روزی کم کم که تو کمتر سن سالش خیلی با وای رسیدنه در گناه در اومدنه کودک پول نیستی سطر ده بگردن گیره وجه اوده کنه وجه ای هودش برویده همین چیزه. ام خیلی دوستانی عزیز با چی سوالو بود راستی گپ دایدم بیا میگم جواب باشه دایجا کمترک ویدیو کردم که شما تماشا کنین ما با سوال شما جواب تیم کمترک صحبت کنم خاطر شما. اینم خیلی دوستانی عزیز خیر حاضر ما کودک رو گرفته خانه میرم اول پونکت اول برس میریم بعد داداش که اومدن یا جویا قطعی کودکون میریم انشاءالله خانه بعد نشانتون میتیم کنورت و کمتر گویم مایده چیده سبیرات کدگیم برای رودم انشاءالله که اگر نصیب باشه خواهش باشه مقصد ویدیوشه در کانال میمونم که ما برای گویم اپتی خودم چی گویم جمع کردم چی در کارای مقصد همین نوعه کمتر گویم کم نیم ایجا خریدم سبیرات کردم ولی نمی کنورتش مونده با یک تا دیگه وای موندگی کاستюм موندگی برای نمی ویپیسکا تمام. اینجا بچه ما دیجی شده ایستاده پیش همی کلونکا این همی خیل باید سوال دیگه دایدم اومد در کامنتاری سوال شدگی بود که برای چی صورت دار چیز نمیخرین گفته هم خیلی سوال شدگی بود در ویدیو پیشتر ما چند بار دایی برا گوز دگیم دوستانی عزیز چه خیلی که ما و شما میدونیم در شریعت ممکن نیست چیزی صورت دار در خونه که گویم ایگروشکا های مقصد صورت حیوان و یکم خیلی صورت های همون خونه فرشته رحمت نمیدرویه برای همین شوهر ما اجازه نمیتیه مقصد ما که یکم وقت بی اهمیتی میکنم یکم چیزا صورت دار اهمیت نمیتیم صورت دار میخرم بعد شوهرم جنگ میکنم ایگروشکا و گویم میشکا و نمیخیلی تو تماما در خونه من نیست کوکولکو تماما یکم بار من به دختر ما خریدگی نیستم. برای همین در ویدیو ما بسیار گپ میزنم که من فقط حرکت میکنم به صورت چیز ممکن بسیار حیران میشم سببش در همیه که فرشته رحمت نمیداره در خونه که صورت های کوکولای نمیخیلی میشکو و میخیلی چیزهای برای همین حرکت کرده همین چیزهای نمیخریم و نمی بود سوالش ما جواب گردوندم انشاءالله با سوال باشن نویسین در تای کامنتاریا انشاءالله که در ویدیو آینده جوابشم میگم. دوستانی عزیز در جا خانه آمدیم در دشت در آمده هم خیلی مراجعه گرفتن کودک و چیپس هم خیلی ساکی گپا گرفته خانه درویان گویم وای نکده غم نداده سیرانو بچه هم خولیگانی کرد نمیدرون گفته اینم خیلی مراجعه گرفته شونه ما این مراجعه وای نغز میبینم زلطه استکانچکا مدای گرفتیان با خیلی سیمچکای سفیدی خوشروی درازه انم خیلی نغز میبینم با نای ساک ازی کودک شده میتیم چیپس شونه در لگن ریخته و مراجعه شونه میتیم در اینجا خورده شینانه ما اینجا کنورتش ما دانشانتیم اینم نه کنورتی زکاس کدگی ما راستیگه به حد ویبرات کردم کفتم و کردم که یکم کنورتی خوش رویوم اینمی کرونا اکه نمیدونم دا گویم و یای از در ماده که سالی گذشته با فکرم که ای برامدگی بود دیگه ورش خیلی رنگی شیفون ویان چه خیلی گم خیلی ماتریالش خیلی رنگی شیلماکه هم خیلی های
мада маъқул набуд, хеле ранги атласвия намихелиян. Маъқул нашид намихели велюрови ма заказ кардам. Якта ҳами каронанда велюрови материалаш буд. Дигарошта муқаввай кардам, надибай хеле слишком простой пахтагӣ буд, хеле камтар простойтар буд, кружава надошт. Амира заказ кардам ма 1700 рубл да, инами конверти шапкачаш. Бантик надора, липучка дора, хеле да барш. Вай дора, липучка дора, мечаспони хе. Бемалол хеле маҳками хушрӯ мешава. Инам як чизои сабират кардагии ма, агар ки хоҳиш боша дар видеои оянда ма якта ба якта нишон метиҳам. Ма гӯем чӣ гирифтагиём барои гӯем роддому, гӯем чӣ заркора барои ниничаву барои модар. Иншоаллоҳ дар видеои оянда мемонам, агар хоҳиш боша. Дар инҷа дӯстони азиз камтарак ош кардам, барое ки дадам гуфтам ки меравам ку билет гирифтагиян. Барои гуфтам сарҷамак як шинем якҷоя дарсахон кардагиям, рости ки абунҷа дадамшон шитагиян, шавҳарам ё шитагиян амакаса. Инҷа дам камтарак оша ба навор гирифтам, ака оши як ба як кардам ба гуфти худам. Оша ба навор гирифтам, хеле ошам хушрӯй дона омада, ҳозир якҷояш мекунам. Оша мекашам, якҷоя мешинем, мехӯрем, гӯем сарҷамак, амиқати дадама баъд гусел мекунем. Иншоаллоҳ Тоҷикистон соғ саломат илоҳӣ рафта расанд. Дорувошона камтар хӯрдам, беҳтар шидан. Ака мондагиша гӯем дар ватан личени мекунанд, ки дар инҷа духтуро ҳечи сарфаҳми гӯем касалишона нарафтанд, ки чия бо одами бедокумент хеле омадан чанд бор хона. Гуфтем полис надорем, анализи хеле барои коронавируси хеле чизо нагирифтанд. Гуфтанд ки мо бо полис наметонем гирифта, ягонҷо рафта частни гузарен. Инами хеле дӯстони азиз, гуфтем лучиам билет мегирем, равоншон мекунем ки соғ саломат рафтан ватан дар расанд. Ҳамеша як давлати ҳамҷа гарданд. дӯстони азиз, имрӯза навори мо ҳаминҷа ба анҷом мерасад. Раҳмат ки видеои моро то охира тамошо кардед, раҳмат ки суханои нек менависед, дуоҳои беҳтарин. худованд ҳар яки мову шуморо ба орзуи ҳавасомон расонад, кадоме дар орзуи фарзандай. Парвардигор ҳамин меваи биҳиша насиби ҳар яки мову шумо гардона ба умри дарозу тани сиҳат. дар ҳаминҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам дӯстони азиз. То видеои оянда, худо нигаҳбонатон.